बात्या द्वंद्व भितर षष्ठ है लघुचाप क्षेत्र। ଏହି ଦିନଠୁ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ମେ 10 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପାଣିପାଗ ବିସ୍ତୃତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। जदि आम चैनल रे आपण प्रथम थर वीडियो देखुछंती ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखंतु, जहा द्वारा आगो को एमिति पानीपाग संबंधी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर पर्यंत व्यापीचे एही घूर्णिबलय। एने विश्व पानीपाग संस्था पक्षर सूचना दिया जाइछि। बंगोपसागर रे बात्या नै द्वंद्व बढ़ुतबा बेले दक्षिण अंडमान सागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। अवश्य यही घूर्णिबलय केबे घनीभूत हेबो एहा पर स्पष्ट हेबो। तथापि यह 10 तारिख रु 11 तारिख बेलकु लघुचाप रे परिणत हेबा नै आकलन करछि पानीपाग विभाग। विशेषज्ञ पानीपाग विशेषज्ञଙ୍କ आकलन अनुसार राज्य रे एबे टॉप लाइन प्रभाव रहिछि। यार प्रभाव 11 तारिख पर्यंत रहिबो। ଏହା ପରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ଦିଗ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।